verse 1. Before the Passover celebration began, Jesus arrived in Bethany. Bethany means house of poverty. The home of Lazarus means God has helped the man he had raised from the dead. A dinner was prepared in Jesus' honor. Martha means lady or mistress served. And Lazarus was among those who ate with him. Let's proceed to the next slide. Mary means obstinacy or stubbornness, took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it, wiping his feet with her hair. The house was filled with the fragrance, but Judas is another name which means Greek of Judah. Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, let's proceed to the next. That perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money be given to the poor. Not that he cared for the poor, he was a thief. And since he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Let us pray. Oh, Father God, thank you so much for the opportunity that we could hear your message again and able to learn from that. We pray that you will bless the ears of thy people to hear your message and bless also the minds to understand. Bless also the hearts, O Lord God, that we could able to love your words, we could able to love you more, and we could able to meditate, O Lord. Cover us all with your precious blood. Let your anointing flow and overflow upon all thy servants who will be delivering your message and will blow down to your children, O God, for understanding wisdom, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, please be seated. Now, the message of God this morning is about giving the best for the Lord is not wasting but an investment. Again, the message is all about giving the best for the Lord is not wasting but an investment. Ang paghatag sa nindot para sa Ginoo, dili pag-usik-usik apan usa ka pag-invest or pagtanong sa Ginoo. So, let's proceed to the next slide. So, matod pa nga kanan sa verse 1. Unong kaadlaw kuno sa dili pa Passover celebration katong pagsaylo nga celebration because that is a yearly celebration sa mga Hudiyo. And then, Jesus iabot sa Bethany. Bethany means house of poverty. Balay sa mga pobre. So, diba dito sa Bethany, ang balay nilang Lazaro, Mary, Martha, dapit sa mga pobre. Si Jesus is, diligid siya, kuan sa mga dapit nga diin, inila, ilato, or mga class ng mga dapit. Because he is an example sa ipagka mapausanon, magpaubos, pagka-simple. Kumatod pa, niabot siya dito sa Bethany, nga dapit nga gingon nga balay sa pobre, house of poverty. The home of Lazarus. Balay ni Lazarus. Lazarus means God has helped. Ang Diyos nagatabang. Kini si Lazarus mo ni siya, ang tao nga gibanaw ni Jesus sa ipagka patay. Patay na siya, 3 days na. Baho na unta, pero gibanaw sa Ginoo, wala namahop siya pagkabanaw. Usa ka panihapon ang giandam dito dapita sa balay ni Lazarus para pagpasingog ni Jesus. So, di ba? Isang tudong pobre sila, pobre ang nong dapit, pobre ang isang ni Jesus, pero nagpasidungog sila pinagi sa pag-agdag panihapon, pag-prepare panihapon sa ilang balay. Kaya dili pasabot kong pobrita, di na takapakaon. Hello, bisan pagdatok ka kung hangol ka, di ka mo pakaon. Amen. Hello. So, umatag ko today, a dinner was prepared in Jesus' honor. And then Martha means lady or babae, mistress. Martha served. Kaya nakatay ha? Martha served. Si Martha ang ga-serve. So, maay siya magluto. And Lazarus was among those who ate with him. Siyempre, pag ato ni Jesus, uban maging yung mga disciples. Diba? Uban yung disciples, kay part na to sa training. Uban ka na niyang 12 disciples na yan. So, imagine na,
12 disciples. Ito kitahon, 12 kabok sila. Ika-13 si Marta, ika-14 si Lazaro, ika-15 si Maria. So, 15 na pa kanon. O, isa sa mga nagkaon nito, nagkaon si Lazarus. Ang nag-serve si Marta na Diyo. Kaya ni Marta siya mag-serve. Because anay naman siya. Next verse. Then Mary, si Mary, kung tanaw na to ang meaning sa Mary, negative, di ba? Negative. Obstinacy. Ang obstinacy o stubbornness, synonym ra lang siya. Pareha na na. Stubbornness. Stubborn din siya na ipagka-ritubada. Ang iyang ngalan, negative ang meaning, pero yung batasan, pagkaninduta. Na yung mga ngalan, perting sa daka, pero batasan, perting mauta. Hello? Bakit ang meaning sa iyang ngalan, pero ang iyang karakter, nindot. Ang iyang record, nindot. Because ang atong record, nagbase sa atong karakter. Si Judas, sa ilang kay siyang meaning, kay Judas, mabatatana. Si atong tumura, kay tingpanihapon man to, prulahi ang gibuhat ni Maria. Atong tingpanihapon, matod pa, Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard. Lahi ang gitrabaho ni Maria. Diba? Kung atong sabton, dapat mutabang siya ni Marta, kinaaman sila'y bisita. Sa atong tawhanon nga, aguna-una, mo dyan to'y dapat niya buhaton. Pero remember, nga naapoy Holy Spirit, nga mutudlo, kung sa po'y buhaton. Amen. Diba? So, kaya ka magbisita unta si Marta, o sila, ilang itong pala, gisakan, gidayunan, mutabang unta si Maria, pero lahi ang gibuhat niya. Kaya na ay mensahe, padalat ilod sa tuwan. Ikuha niya ang usap puno, jar na 12 ounce. Isay-isay cute, unsa kada kuha. Gispecific ug say-say ang iyang bilidpon nga gamit. Nga giampingan niya. Matud pa, made from essence of nard. And she anointed Jesus' feet with it. Isay-isay, gidescribe pag-ayo unsa tong butanga, unsa ka humot, unsa ka mahal. Okay. And the house was filled with the fragrance. O ang balay perti yung humuta kay gibubo man niya tanan. Gibubo niya tanan. But Judas, unsa daw ng Judas? Judas is a Greek word of Judah. Judah means let God be praised. Diba? Ano to? Ang ngalan na Judas, murag negative ka ay paminahon tungod sa iyang nahimo nga di maayo. Pero ang meaning sa iyang ngalan, nindot. Kaya Judah is a Greek word of Judah. And Judah has a good meaning, let God be praised. Ang Diyos maday. But Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, apan sa diha, nagihimo na to ni Mary, ang pagbubo tanan sa iyang perfume nga mahalon nga nagkantidad kunog isa ka tuig na sweldo. Ingon si Judas. Let's proceed to the next one. That perfume was worth a year's wages. Pwede mahala dyan to siya. It should have been sold and then the money given to the poor. Insa. Mabaligya man dyan to, mahalin man dyan to, mahalin ang to ipaghatag na sa pobre. Not that he cared for the poor, tanaw. Gibisto na siya ni Jesus. Ang iyang una-una, yung suggestion nga, dito ibalik, di lang ito ibubo. Kay sayang lagi. Sayang. Isayangan siya. Ang ilig tag-iya, gisayangan. Pero tag-iya, wala sayang eh. As we go on to this story, we will learn a lot of things. Balik-balik, pero na ay new revelation si Lord ani. So, ingon si Lord, gibisto niya, sabi, nag-care siya na pretending to have, to care, or pretending, si Judah nag-pretend nga na siya pagtagad sa mga pobre, but gibisto siya ni Lord, gibisto siya sa Espiritu Santo. Nga wala man siya nagtagad sa mga pobre, gani kawatan siya. O siya may tigawin, treasurer man siya,
Kapangawat siya sa kwarta. Ibisto siya sa Ginoo. So, naay mga panahon, ng mga tinago-taguan, ng mga binuhatan, kaabinuguan nakita. But during that time, para kami sa Sunday School, ibisto. Let's proceed. Okay. Jesus replied, leave her alone. Okay, let's proceed to the my Natana. So, setting of the story at the home of Lazarus. Ang dapit sa story dito sa balay ni Lazarus. Remember? Martha, the server. Siya serve. Lazarus, the eater. Si Lazarus, di kaon. Wala pa rin nitabang si Lazarus. Dapat magtabang ko sila, no? Kung atong naon kay, magtabang kayo, atong bisita si Jesus. Tabangan ato kay tila naman to, kita naman to lumagsuon. Si Lazarus, the eater. Martha, the server. Mary, the generous giver and the best server. Ganong ingon nang ko nga generous giver. Imagine, ang balik isa ka tuig ka pahumot, ilang gibukbuk, anak. That's a sign of generosity. Amen. That's a sign of generosity. And, gibubo niya ato, gi-anoint niya sa tiila ni Jesus. And, that's part of his service. Mary, the generous giver and the best server. Nag-serve siya ni Jesus panaagi sa pag-anoint niya kang Jesus. So naay mga senaryo, naay mga event, naay mga activity nga sa ato tinahanon dapat mo natong buhaton pero naay mensahe ipadayon ni Lord nga nang ingato ato mga gipangbuhat. Amen. Para natay ma-learn. Nga diya sige ngarian sa Lord na ay tig-serve na pwede kaunra. Amen. Eater. Tig-kaunra. Di gani ka ba hugas plato magkaon? Tig-kaunra kit siya. Magkaon uli na yun. Napoy server. Napoy generous giver and the best server. Let's proceed to the next slide. Muna ito nakita sa verse 2. Slide 2 ganina. So, katong paghatag ni Mary sa expensive perfume is the best gift that she gave to the Lord. When Mary took her expensive perfume made from essence of nard to anoint his feet, that's her best item. Pinakabililhon to nga butang ni Mary. Dili to pahumot para siya maminyo. Kaya uban, bisan, kasi maminyo ta ni pahumutan ni. Sure, oy, dili man sa pahumot sumanan, lumay di ka na pahumutan. Hello? Diba? Ano, pahumot sa kuno ang dalaga, kaya para sa kuno mahaling. Dili man sa pahumot. Pangayo ang Lord. Amen. Kung pangayo ang insakto nga, laki. Hello? Sa itong asa ni siya be given, pangayo araw tagaan. Diba? That's her best item. Pinakabililon to niya nga butang. Itapig-tapigan niya. Siguro inig perfume na to, dinagmay. Di ba mga maalamon? Nakabudget na. Hello? Nakabudget na maalamon, di ka buras ka. Hello? That's her best item, kept herself for a long time. Katong nga perfume ang alon, pinakabililon ta niya. Iya itong itapigan for how many? Long time. But she poured it all for Jesus. Apag ipupo niya tanan para kang Jesus. Ano man, wala na siya gana ato? Gusto siya mag-ilis o bagong perfume? It's not. Because when the Spirit of God leads us to do something amazing, and when you follow it, when you obey it, it could bring great testimony, great example that giving what's best for the Lord is really an investment that can bring you to God's memory because of that glory of investing in the kingdom of the Lord. So to, she poured it all for Jesus. Wala gibisa, wala siya na, Jesus, tunga-tunga lang taan. Or one for the billion doon. Sa to, ipupo niya tanan.
Why? Para wa na siya'y huna-hunaon pa. Hello? Sa to? With all your heart, with all your strength, with all your might, when you give something to the Lord, give fully. Amen. Ihatag tanan. Ihatag tanan. Yung gusto ihatag tanan. Pero okay. Nga naman. Wala ginako. Kung maghatag ka, katanan ta sa litson, may friendship na ng litson. Maghatag ka, magdunit ng litson. Nagkanahan kang isa katiin, imong gikuha, kaya ko bituin. Hello, walang ulo. Kadumdum na noon ko. May Thanksgiving to. Nga nang isa ka member pastor, ako ang litson, pero pastor, kanang ulo. Ay, nagapit. Ako nabipito ng ulo, pastor. At least nagkasaba siya. Kaysa iya itong taguan. Hindi siya mananghid. Hello? So, when we give something, it should be whole. Amen. Not partial. Amen. So, then she poured it all for Jesus with nothing left for her. Wala siya nabilin kaniya. Because it's an example of giving your best to the Lord. Sample siya para paghatag sa mga nindot para sa Ginoo. Ayaw o tig-tig ka ang Lord. For her, it's her best gift for the Lord. Kaya para niya mo, ni akong pinaka-nindot nga gasa. It's not giving time. It's dinner time. But the Spirit of the Lord leads her to do it. And that story made us realization nga diin. Ang tanan nga buhaton na ito nga the best is really a great investment. Amen. Hello. So, ingato siya nga, uwi sa kaysa na, nanong dito pagkis pa ni hapon. Di ba? Sanaw na to. Gapa, sahi or ning bayhana. Pero wala pa siya kiribit ni Jesus. Because we can freely express what God leads us to do for the Lord. Amen. We are given freedom to do what the Spirit of the Lord leads us to do. No matter it's not fit for the occasion, but as long as you have that obedience, then that will please the Lord and that will bring you to God's glorification. Hello? So, alikon ako, when Mary took his expensive perfume made from essence of nard to anoint Jesus' feet, that's her best item, kept for herself for a long time. But she poured it all for Jesus with nothing left for her. For her, it's her best gift for the Lord. Wala na siya ilain mahatag. Wala na siya ilain mahatag. Because God is looking us. What's the best gift that we can offer to Him? Is it our talent? Is it our time? Is it our treasure? God is just waiting what best gift what can offer to Him. Let's proceed to the next one. So she did it, not for recognition nor for indignation. Ibuhat to ni Mary, pa dili aron na recognize siya, dili pa uliton tong ban na nagpapapil-papil siya. No. Because for others with negative thoughts, negative feelings, it's for recognition, for indignation. But sa mga taong nag-obey sa Ginoo, that's nothing. Wala na sa iya, wala ko na. She did it not for recognition nor for indignation, but of obedience. Iyan ang i-obey what the Spirit of the Lord leads her to do. As what the Spirit of God leads her to do, of her participation for Jesus' crucifixion for the salvation of the people of the world. Kaya matod pa dito sa mga story. Mary did it in participation of Jesus' death. Nasa participation. Nasa participation before sa kamatayan ni Jesus. Pero wala sa participation sa pagluto o pag-serve sa kusina. Na dapat tabang siya. Unang, may mga panahon nga dila na ito bisaptan ang leading sa Holy Spirit o mahimo siyang isiw nga. Bakit ito isiw? Mapalain-lain dito siya. Malain na dahil ta. What ang kabalo is the Holy Spirit behind. Why is that person doing that thing that is not fit for the occasion? Amen.
Do judge not so that you will not be judged. Dili ta maghukom kay wa ta kabalo. Unsay ilang covenant sa Lord? Unsay giingon sa Spirit sa Ginoo ana niya? Hello. I'll repeat that. She did it, Mary did it, not for recognition nor for indignation, but of obedience, as what the Spirit of God leads her to do, of her participation for Jesus' crucifixion, for the salvation of the people of the world. It's her investment in the kingdom of God. Jesus did not rebuke her, nor stop her doing what she did at that moment. Wala po kitsigbadlong ni Jesus. Wala po siya nga, kanang Maria, kunya na natiwas na. Dito na sa kaskusina. Wala kitsigbadlong. Why? If we follow the leading of the Spirit, no one dares to rebuke us. Even the Lord Himself. Amen. Kung mo-follow ta sa leading sa Holy Spirit, walay makabadlong na to, bisan ang Ginoo, dili mo badlong. Because the leading of the Lord has perfection. It's timely. Itong kanina sa kantang, we will get you. The lyrics of the song is very nice. Broken there, the bread of life. Flowing there, the healing wine. The table with tender care. And God is feeding us. Diyos nagpakaon nato. Speaking of feeding, di ba aware man ta nga lain-laing gatas? Na ay Bear Brand, na ay Nestogen, na ay Pediasure, na ay Ensure, na ay Anlin, na ay nasa pa na, Lactum, na ay Nido. Di ka tsukin, lain-lain na sila naglami. Parang gatas pero lain-lain lami, like timpla. Ikaw nakatinaw o Nido, yan kay kung ano, tilaw baka sana, Bear Brand. Lahit siya na lami sa Bear Brand o sa Nido. Na kung nakatilaw na o Anlin, kasi daan kay pang paano ito sa bukod tigulang. Dito na lang ta sa Ensure, ang Ensure, pang tigulang na, ang Pediasure, pang bata na. Lahit siya lami ang Ensure o Pediasure. Ang Ensure, kumplito na tanan, kasi di ka mukawag ka na ang tanan niya, pero di mo na pwede mahala. Pero lamig yung kaisanan. Ang Ensure, o sa Pediasure, lamig yung kaisanan. Na apoy mga alagad si Ginoo ang binalit sa pulong si Ginoo, lamig na pagkaon. Amen. Apoy iba yung pastor, madalit na Bear Brand. Nakasawa pagin ang timpla. Verse 3. Hello. So, ang pag-formulate ana, ang pag-manufacture ana, ang paghimo ana, it takes time. Amen. So, ang alagad si Ginoo nga gugig study, gugig pa mga text Espiritu Santo, gugig ampo. Sigurado gud makadalit og lamig nga pagkaon, lamig nga gatas, lamig nga pagkaon. Amen. Kanya para sa uban, kaya mag-focus kay dito pa cellphone. Kasi alkansi. Katong wala kang isi. Hello. Ang alkansi katong di kang isi. Okay, now let's proceed to the next slide. Giving her best service. Diba katong nag-anoint siya ni Jesus? Mary did not eat. Wala naguna-kuna si Maria nga mukhaon jud ko ani. Pagpabilin jud ani. Mary did not eat. She serves Jesus with her best service. Her good practice for the Lord. Kung dili ta eater, dili ta concern nga mukhaon. Kung eater ta, ang ato ginukaon. Bahalag. Kung kinaunsa. Kung server ta, mo serve ta, itong kinaiya, mo serve kita. Bahalag wala yung pagkaon. Pero eater, una dyan pagkaon. Bahalag, una dyan pagkaon na kung serve. Kung server ka, mo serve sa una, bahalag wala yung pagkaon. Amen ba? Hello? So, babawaan na toon sa ta. Di ko pat katawa itong bawaan ani, sa makarelate ani. Mary did not eat. She serves Jesus her best service.
Si Maria, yun siya nag-concern sa pagkaon. Nag-serve siya. She served Jesus with her best service. Her good practice for the Lord. Ano sa may good practices na to? Trabaho ba ta? Serve ba ta? Giving ba atong good practice? She focused doing not bothered by the people around her. Nag-focus gid siya. Ang tao nga, led by the Spirit of the Lord, not bothered by other people. Nakafocus na sa iyang goal, kung sa iyang batan. Amen. That's sign of maturity, sign of wisdom, sign of a wise person. Focus. Even if you are not recognized, you are not seeking recognition. Focus gid si Marie. Doing not bothered by the people around her. Yan naman, nagwitik ng istorya si Judas. Siya nga, kamakal anak kasayang. Baligyan na lang ito na kay hatas mga paboy. Wakit siya nagpapit. Hello. Let's proceed to the next slide. So to be determined to do as the Spirit leads, bring us to victory and have harmony through that unforgettable ceremony that not programmed by anyone. Kung determinado tayo buhat sa ibabuhat sa Espiritu Santo na to, as the Spirit leads, it brings us to victory, madaogon ta, and have harmony through that unforgettable ceremony. It's a ceremony. Di ba na ceremonious man siya ako? Nakanto nagtanaw sa iya ang dusi. Lain-lain ito kung nauna itong dusi. Ay, ano sa man siya? Pagkitabang nas kusina, so may sayangan mo na yung perfume, giyabura. So nagkan kayo mga huna-huna nga lain-lahi sa lain-laing mga tao. Pero wala gid siya nagmain kung sila huna-huna. Ang hindi huna-huna, ang naasay huna-huna, naging kasi Espiritu Santo. We should not be affected by the statement of others. We should be determined to do what the Spirit of God leads us to do. Amen. Determinado ta, nga mabutrabaho, mabuhat sa ipatabaho sa Espiritu Santo. Nga naman, kaya kung ang buhat pa na, kita dili kita niya, pakyason sa paghatag ng pabor. Hello. To please men is not godly. Ang pagpahimuot sa tao, dili siya Diyos niya. Hello. So I'll repeat that. To be determined to do as the Spirit leads, bring us to victory and harmony through that unforgettable ceremony not programmed by anyone. Wala to siya programa. Wala to nasa programa. Hangit siya. Lahi cute. Kaya naman, sometimes the Holy Spirit will teach us to do something not relevant to the occasion. Amen. But by the God of memory and of glory, gihimo ito nga ceremony. O gato, di ba, di na ito kakalimtan. Even the children na nakabalang story, dili makalimot kinsa na siya nga tao. And that memory will bring glory. Himaya, dumog. Glory means himaya, dumog, power. So we have to meditate upon this story, that those who are led by the Spirit of the Lord are not concerned what the people say, but our objective, our goal, is to do according to the leading of the Spirit. Kaya sahay, affected ta kung ganado lang ang trabaho ng tao. Kung gabay na, hindi. Ganado na ta mo ampo, padasigo ta mo ampo. Kung daghan mo ampo. Our courage is built kung daghan tao, tapi gamay na lang. And that's very alarming. Kung ikaw
Isa nagpabilin, ikaw ra nagpabilin, ikaw na lang. Apan madasigon ka, congratulations, you are strong enough. You're already strong, firm. Pero maluyan na ka, kay murag asa na mo itong uban. Delikado. Kasi kasulay din o sugnod ng mga kahoy bitaw kay wapay gasol, wala pay price gas, wala pay sabi na diha, butin. Di ba kanang sugnod nga kahoy? Di ba? Kung nagsigana ang isa ka kahoy, isa ka sugnod, pwede nimong ipa siga to sa pikas kay naa kay nagutan kay maglungag na po ka, malutog ka. Pero ato nagsiga. Samot na pati sigahan. So sometimes we are like that, nga kahoy nga naapay siga. Nga pwede ka makapasiga, makatakod, makapainit sa uban. Amen. At at ingana. Nahimong hot ang maong balay. Nahimong hot is you si Maria, matubangan si Ginoo. Giday siya sa iyang pagka mainiton na nagserbisyo sa Ginoo. Let's proceed to the next one. So meditate, imitate, and reinstate. What Mary did is a good example for all of us to meditate and imitate and reinstate in our time as the Mother Marys. I'll repeat that one. What Mary did is a good example for all of us to meditate and imitate and reinstate in our life as the Mother Marys. The best server and the best giver before God. Ang ibuhat ni Mary, isa ka maayong example. Para kitang tanan makapamalandong o makaawat o reinstate o truho na tubuhan sa atong time. That we are not good to tell the people about this story, but we are the actors. We are doing the same thing what Mary did. Amen. Di ka maayon ang tanga, si Mary, di ka tagadunong na niya. But we can be Marys if we do the action that Mary has done. Hello? Pwede tamahimong Mary in our time. To be Mary, or malipayon ta ng mga lagad si Ginoo. To meditate and imitate and reinstate in our time as Mother Marys. The best giver, the best server, and the best giver before God. Wala nag-alagad si Mary through food, but lahi ang pag-alagad through giving what is best from her. I remember ni Brother Jack. Yan siya Pastor Shirley. Gusto naman unta may mga untang o negosyo. Kaya kami naman doon ni Lisa, huwag may anak. Pero kita na anak ko na dili na mo ay plano sa Ginoo. Ako may katabang sa ministry o sa mga ministers. Because they are not server, they are givers. Because in the kingdom of the Lord, daghan ni kinahanglan nga mga tao. Hello? But don't be part to be eaters only. Ayaw, kuan na nga, ikura katika mo. Diba si Lazaro? Eater na siya. Wala record na nag-serve siya. Pero gimilagruhan siya, namatay siya, pero nabanaw siya nga naman. Tungod kay, iyang gi-accommodate si Jesus ilang balay. Let's proceed to the next one. So, 3 things Mary did. Tulo kaputang. Tulo na dyan kaputang himo ni Mary. Took her expensive perfume. Ikaduha, she anointed Jesus' feet. Ikatulo, she wiped Jesus' feet. Her best practice, her best services. Gipahiran ni Mary ang tiil ni Jesus. She wiped Jesus' feet. Nag-serve siya sa laing, sa pinasahig ng pagserbisyo. Natay mga lain-lain ng mga babuhat ni Lord sa tuwa. Kung dili na ito mabuhat ang ipabuhat ni Lord sa tuwa, maupunay ato atubangon. Have you done what I have assigned you? Imo ba ang gihimo ang akong assignment nimo? Like to si Brad siya, dili may mo undang
Ay mga panahon pastor ang grabe ng challenge nga siya. Gusto mi nga dili na kay namin dili na lang mo mata. Nagtulog ka sa kay pahulay sa ni. But hindi siya kitan-aw na mo. Nga daghan pa may pabuhat sa ministry o sa mga ministers. Na sila challenges pero they continue to do their duties and responsibilities. Sila lang Christian na negosyante. Na during sa birthday nga halos mga bisita na pastors na naman konting ampo para i-bless sila. Because we are all blessing if we function our function. Ay mo tang panalangin kung mag-function ta sa atong mga kan. Mana nga, puto sa yung people pa ko, tigulang naman lagi ta. Kaya ko maulo na tigulang. Kaya proud ko nga tigulang ko, i-bless na ko ng Lord. Amen. Kung nga Lord, ano sa day akong ministry? Sumuto. Pero wala siya nadiritso tuwaan. Wala siya nadiritso tuba. Ang tod na baw anak ko ngayon na di. Ano man? Kay, kung ganahan nagtrabaho ni Lord, ganahan sa si Lord pagkitrabaho na ito. Hello? Bali, nindot na kauban mong trabaho magkasinabot mo. Ganahan si Lord makiguban sa mga trabante workers niya na willing to work for Him. Let's proceed to the next slide. Mary did not hold her special item. Wala niya pugni ang iyang bililhon nga butang. Di ba nakita yung bililhon nga butang? Ay labti lang na ayaw lang Jude na. Ay labti lang na uban. Ayaw lang dyan nagkilabti. Ay ito na, di ba? And that's part of our character. Natay special nga mga butang. Natay sangin na nga. Ganahan siya ka na. Hello? Natay paborito nga mga items na ito. Mary did not hold her special item. She was not distracted by what Judas, the greedy, stated to stop her doing what she did. She gives her best and invest. Wala siya nagpa-distract. Di ba yung mga to si Judas nga, kamahalan, isa dyan nakatuig, balor gina isa katuig na sulido. Kapag ibaligya ito niya, ihatag sa mga pupo. Yung mga panahon nga, ginadistracta kay sulayan ta ni Lord kung affected ba ta or magpadayan ta according to the leading of the Lord. Kadumdum ko sa una nga sa pa ni mataas napit ng Thanksgiving. Ingon ko sa kong kagalingon, that's me and God only. Lord, napit ng Thanksgiving. Ang dili ni mapataas. Dagkajud kaayo mga suko. Kami gani nga nakabalo na may masungko kung may kay masure, makalimot niyo pa. So, ang kung nga mga buang kinikadugan ang ni Lord, sige kauntog ka mong ulo, kapakong. Ang kung nga Lord, may mapataas ni before Thanksgiving. Dito ko, bigas to kong pataas, kaya ko, biya po na. Sumura dyan akong istorya ni Lord, Lord, my God, that's me, and wala kay kabispas patingan, naging akong prayer ni Lord. And no, 2 months after, naisigitan. Pagtantog sa iya, nag-wrestle pa siya ni Lord. Na siya, dili man ni ako, dili man ako trabaho, dili man ako nagtrabaho, ani. Ang tunay siya, iyang ipangutan, yung bana. Yung bana, walay, kaya nga naman, it's the spirit of God leads her. Sumuoto nga, wala pa ginagihatan. Tagtaurang pa nila kay, sa basig ko lang to, nasayo pa to. Then wala akong kabalo, anak. And then, sa diyang ato ko, Bible study, giing na siya, gihatag to. Wala pa ginaghatag. Ba't yung kabalo? And sa pagsulti na niya paghatag, siya nga, Lord, ako nang hatag, pero nakoy, walang yun. Ayaw lang sa ito pasimbahan sa mga makikita sila. Nasing na rin pa sa bahan. So, okay. Thank you, sulti. Thank you. Sa wala pa nagatagin ay hantag. Wala ka sige patulog sa Lord. Ako sila magtian, wala sige patulog ni Lord. Sa naghatag na nila, ga-release na nila.
And that was October. Nakaliwat ko si year ato. Anak pa sige patulog. Ngayon naman. Kay silagi kami. God's help can be from the people who they obey the commands of the Lord. Sumoto, nakapataas tadi. Ako ta kuan sa Aurora. Yan. Ano? It's part of the investment that we give. The best that we have is really a good seed that we plant into the kingdom of the Lord. Let's proceed to the next one. Umodin to the kini the bass kini ni ato mga bass amplifier, guitar amplifier, right na siya. The investment. Wala po si message silot sa ko. Nabuhaton po na ko. Panahon sa right time. So Judas, for Judas, the reactor. See, Judas, the reactor, the distractor, the greedy and the deaf of this story, reacted, pretending he has concern for the poor. Di ba si Judas, nga, reactor, siya ba nag-react? Sa diyang gihihimo na to ni Mary. Siya ang distractor, nag-distract siya para maundang si Mary upo sa iyang lana o sa na perfume. Kaya ang greedy mo umunay mo react. Amen. Ang greedy mo yung sayangan. Ang naghatag, wala kin sayangin ibubo dyan niya. Nga naman, mo to iyang best gift for the Lord. And the thief of this story, siya ang kawatan at tabayin niya, reacted, pretending he has concern for the poor. Let's see that slide 4. Let's go back to slide 4. Okay, kina. That perfume was worth a year's wages. Kana nga statement kang Judas na it should have been sold and the money given to the poor. So naapot siya, murag maayo po ng puntos, no? Pero naatay mga maayo ko nung suggestion, but before the Lord, it is nothing. Amen. Not care for the poor. Siya wala pa siya batag. Iyan lang to siyang alibay. Pang-distraction lang to. Pang-pa-kuan lang to. Pang-pa-distract lang to. Since he was charged of the disciples money, he often stole some for himself. Let's proceed to that side. Next slide for atong ganina. So the greedy Judas has lots of negative statements towards the best giver. Takan siya istorya nga di maayo. The greedy Judas has lots of negative statements toward the best giver, the generous giver, Mary, to discourage her. Para discourage siya. But Mary was not affected because her heart and mind are not infected with greediness. Well, gibot na ko ni Gabi ko. Grabe hapon ni Lord ay. Amen. Nga nung wala siya affected sa discouragement nga statement ni greedy Judas because her mind and heart are not infected with greediness. Wala man na-infect ang iyong mind sa pagkahakot. Amen. I'll repeat that slide. The greedy Judas has lots of these negative statements towards the best giver, the generous giver na si Mary, to discourage her, para iparisulahin siya. But Mary was not affected because her heart and mind are not infected with greediness. Wala man na-infect sa greediness ng heart and mind. So wala sana apektuhin. Let's proceed. Many believers now do not mind to give before the Lord their best gifts, but rather they love to give their best to people, to their friends, and others. Dagan kay believers karon, wala na nagmayin sa paghatag ato sa Ginoo what's their best that they can give. But rather they love to give their best to people, to their friends and others, not best investors in God's kingdom. Uy, karon pa ko kita na wrong day ng kingdom, din na MD na siya. So kabalo si Lord can say best investors in God's kingdom. Can say best servers in God's kingdom. Di ba si Barry, doing na portray?
best server, and best investor. Let's proceed to the next slide. Ingon sa Matthew chapter 20, verse 21, he asked, nangutana si Jesus, kinsa man ang nasa picture o ang title nga naada sa stamp atong coin. Ingon ang mga disciples, kang Caesar ang katong nga governor. Caesar's this replied, kang Caesar man ang nanaw. Well then, ingon si Jesus, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. Yatag kang Caesar the taxes, and yatag sa Ginoo ang iyang sa Ginoo. Kung naay taxes kalibutan, tithes ko ng term sa Ginoo. So kato is yatag ni Mary. It's really a wonderful best gift. Sa mo ni. Ang sa tuingon sa isa ka verse, what can I offer to the Lord for the things He has done to me? Kasi ako mahalan sa Ginoo sa inyong buhat na. Muna na Thanksgiving, naanak ko'y kuhan nga muna amount. O tinuod, katong first na kong struggle, yung sa Lord, ihatag mo na yung hatag sa Thanksgiving, kung kadako po na Lord. And to tell you, the first one is 10,000. Sa 10,000, yung hatag sa Thanksgiving. Pero dako mo na Lord, dugay di po, rest ni Lord ato. Sa diyan, gihatag mo, dahil ito kabalo mo, itong pag-release na ko ato, mo itong paghatag na repair ta ni, renovate ta, sakat. October pa lang, gitiguman ko to. Kabalo na si Lord. Wala pa, November Thanksgiving na to, i-release na ni Lord. Kaya kabalo siya nga, fix na kung na, determine na ko, nihatag to. Gitiguman ako. The first big amount that I invested during Thanksgiving, 10,000. Nag-increase na din siya, nag-increase. Why? Because Lord, you have been so faithful to me, and I must be faithful to you. Because our giving is an expression of our love before God. Amen. Giving is an expression of our love before God. Greediness is an expression that we truly love God. Amen. Greediness is not an expression that we truly love God. Let's proceed to the next one. Portions of our blessing. As wise people, ang mga bahinanan sa itong mga blessing, God, the tithes and offering, government taxes, light bill, water bill, food, and internet bill, or sa paniha. Ano itong bahanan, di ba? Kada natay blessing, natay bahin sa itong naong, natay itong sabon sa itong naong, o sabon sa itong naong, napay budget sa ilog, roll-on, deodorant, nay budget sa atong buhok shampoo, na i-budget sa atong ngipon mo itong toothpaste o toothbrush, na i-budget sa tubig, kay kung putang tubig, kung siya man, palitag soft drinks, ipanglaba, ilukab, tanan naka-budget. Because that's part of allocating sa mga budgetuno na to. Let's proceed to the next one. So as we stop allocating those mentioned above, kung ato nang undangon pag-allocate, pagahin atong ipanghiyanan ganina, mapipila, can we enjoy living? Ma-enjoy ba na to? Puyo kung dili na to budgetan? Hello? When all those are cut off, kung maputol na itong tanan, electric, putla natag kurinti, putla natag tubig, putla natag internet, pagkaiga nga, pagkasamuka, pagkangit-ngita. When all those are cut off, for not paying them regularly as needed to avoid trouble. Kung sa may buhato na to, di ba laay, luoy? Again, I'll repeat that slide. As we stop allocating those mentioned above, can we enjoy living? Ma-enjoy ba na ito ang pagkinabuhi? Kaya na may kakulangon? When all those things are cut off, for not paying them regularly as needed to avoid trouble, let's proceed to the next one. Allocating things properly is the best practices. It is an indication of wisdom and obedience coming from God, which will prevent us to be in big trouble. Kung ato itong kahinan sa insaktong pagahin, sa the best practice, ito mo na ito yung na best practice mo itong akong gusto nga, mo ito isa sa kong nabarustudihan.
Ang light bill, naka-staple na ang light bill, kuryente, water bill, naka-staple na sa mayroon nun sa bangko, naka-staple na food, naka-staple na. Ganon, part of wisdom. Kaya kung iipon na tanan, abi na tugdagan patag kwarta. Nakasulay ko, ana. Wala na ko segregate. Abi na ko daghan pa ko kwarta. Ang ending na aywa na bayri. Amen. So we should know how to allocate, segregate sa mga blessing para kabalulta mo kana mo pakgang anak mo discipline atay self-discipline. Hindi ta basta palit kay kamay rin nabili. Amen. Kung dili kaya bangos tamban. Parehara magitsura pero size di mao. Parehara siya rich in uric or rich in omega-3. Hello. Diba? Ingana. So allocating things properly is the best practices. It is an indication of wisdom and obedience coming from God, which will prevent us to be in big trouble. Let's proceed to the next one. Judas was rebuked by Jesus of distracting Mary doing her best, which she invested. Gibadlong man ni Lord si Judas. Kaya gidistract niya si Mary. Ingat sa to, leave her alone. Di ba gibadlong si Judas ni Jesus? Nabasag di siya. Kaya napanghilabot. Judas was rebuked by Jesus of distracting Mary doing her best, which she invested. But Mary was appreciated by Jesus for doing what she did for him. Di ba gi-appreciate si Mary ni Jesus? Let's see the side 4 as a proof. Dali, ano na to? Slide 4. Ang tanawin sa itong slide 4. Sa ito kani, Jesus replied, kisag ingan niya si Judas, leave her alone. Siya, pasagdi siya. Sa ito pa, gipadlong si Judas, pasagdain na siya Judas. She did this in preparation for my burial. Sumuto na siya ministry. Nag-obey lang siya sa leading sa Holy Spirit. Kaya ang ministry, really related sa kitchen ministry. Related siya sa preparation for Jesus' burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Pero naman mo, magkauban sa pobre akan, pero dili ko nyo pwede mauban. Girebuke si Judas sa pag-courage, pag-distract ni Mary. Pero si Mary kay nag-focus siya because when we know the voice of the Lord, when we know the leading of the Spirit, we know na obedience is the key for God to be glorified. Obedience is the key for God to be glorified. Let's proceed to the next one. Hapit na dyan mauman. Okay, umanata na. Sige, ito sa tumay na ta. Sige pa. Sige pa. Ano ba ito? Okay. So the effect of closely listening to Jesus. Backwards out ato. Naman na ba ito? Okay. Mary did not value the value of her expensive perfume for herself. Wala na tagay bili ni Maria ang bili sa iyang bililhon nga pahumot. Para sa kagalingon. She values intimacy with her Lord and Savior, and she values legacy for all believers to do the same. Amen. Kaya ang mga givers wala na nag-value og mga valuable things because what matters to them is their obedience. She values intimacy with her Lord. Wala siya nag-mind sa basta kaya na itong gibuhat, gusto siya makig-close ni Lord. Intimacy. Makig-close ni Lord, makig-duol. She values intimacy with her Lord and Savior. And that's the way that she could able to do it. She values legacy for all believers to do the same. Para kitang tanan, atong mabuhat po na kung gusto mo na ito. We can do it anytime if we want it. Let's proceed to the next one. The effect of closely listening to Jesus brings deeper revelation and right action that can bring us closer to God's heart and make Jesus appreciate us for doing the best. Di ba silang tulo? Kisa ginipirmi ka paminaw? Si Lazaro ba? Si Martha ba? Di ba si Mary? Ang epekto sa pagpaminaw pag-ayo sa pulong sa Ginoo, maghatag nato
deeper revelation, and right action that can bring us closer to God's heart and may Jesus appreciate us for doing the best. Sa ilang tulo, si Mary ang doon sa kasing-kasing ni Lord. Dili si Martha nga tigpakaon. Ang concern ni Lord para sa tuwa, dili para sa iya. Among the three siblings, only Mary closely listened to Jesus. Sa tulong ka magsuwan si Mary lagi ng inaw kayo ng Jesus. O mo itong deeper ang iyang revelation o sa iyang participation sa life ni Jesus. Amen. Let's proceed to the next one. So reflection. This story gives us reflection. Who are we like? Kini nga story, magkata na itong reflection. Kinsa ta sama? Sama ba ta ni Lazarus nga tigkaon lang? Ako magkaon? Di na kayo tatabang mahugos lang to? Or di na tayo magtabang-tabang? That just love to eat. Walang Christian. Si Lazaro, nga ganagkaon, Christian. Hello? No, grabe, pag-ibon ako kanina. Grabe sa kalor. Amen! Hello? Lazaro is an eater. Hindi siya yun na nag-listen. O siya nag-serve. He just loved to eat Christian. But not like to listen the words of Jesus. Wala siya kanay, bamay na sa word of Jesus. Dati dito. Let's proceed to the next one. Martha, the server, but does not like listening to Jesus' words. Si Martha, nag-serve. Di siya kanay, bamay na sa pulo sa Ginoo. Serve, kaya serve. In the sight of men, but I'll can see. Amen. Mary, the best server, the best giver. Judas, the reactor, the distractor, the thief who stole money. So, upat ka po. Makarelate na asa mo dapitan ng Lord. Amen! Makarelate na kasi dapitan ng upat ka po characters. Ano yung story sa John chapter 12? Are we Lazarus? Gusto na tagkaon? Kasi natin i-ambag. Ita mo ambag kay sunan na to sa bag. So, hello, let's proceed to the next one. All of us wants to be like Mary. Kitang tanan gusto tama para Mary. The good listener, the best giver, the best server. But if we don't act like her, our good desire will not help us. What we need now is our action, not reaction. Ganun ta, gusto ta Maria. Gusto ta para ni Maria. Our good desire will not help us. What we need now is our action, not reaction. Nababay, last line. Shall we all stand up? Oh, glory to God. Nalandong tayo kasi isuon sa itong nandong kayo na mensahe. Nung ganyan story this morning. You can freely talk to the Lord. Do not be distracted of others meditating and reflecting. Hallelujah. Jesus, God is watching us. Ang Diyos nagtanaw na ito. Na-observe na po. Kung nakasabot pa ta sa mensahe, kung andang bata, mag-take right action and avoid doing reaction.